अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास। भाई मोहतरम बुजुर्गार दोस्तों, आर भारत देशर जेदून भाई एनासी कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मालয়েশিয়া जेदून आर कलमावाला भाई एनासी बेगिनर तरफ आरा मालदा वाले तरफतून बेगिनर हासे कान अनुरोध आरस ता अल्हम्दुलिल्लाह आरा बल्ल करले कैमले कैन 26 बल्ल करले डिटेरी ता आरा यामदा आसिदे आज प्राय 7 বছর ফারাইয়া 8 বছর পর্যন্ত আর গাই तारा बेगिन एकान फतम চেষ্টা করি রে গুরুশামকে কাম মসজিদ বানা গজি হ্যাঁ নামাজি আরা নামাজ করি ফানি বন্ধ করাই তো এখন আগে লইরে আলরে একটা মানুষ বেশ গণ হইয়ে এখন যত মানে নতুন মানুষ সকল আসছে দেখে যায় কে ফানি বেশি মানুষই বেশি তো আরা তো বেশি মজবুর হই তো মজবুর আমার হাসিতে আর একান ইয়ান তুন মত বেনা করি বলা বলি রে এক গিরসত কান জায়গা মহায়া করি লই বেনাগান করি না বাড়ি है हिसाब आरा फिक्र करियो रे जेदून भारत देश और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा मालয়েশিয়া आसदे कलमावाला भाई नासो अनरार और आरा कन आरस गई दे যদি आरार मतपन যদি अनरा बना करी दी भारत दिले रसूल हादिस शरीफ मा फरमाई दे इंसान যদি খিজাগো দিলে মরে যাগো দিলে इंसान পুরো আমল বেগিন কি যাগো বন্ধ হয়ে যাগো তিন দিন আমল বলে আল্লাহর রাসূল ফরমাতে জারি থাকে একখান আমল হইলে এর ভিতরে সৎকায়ে জারিয়া হায়াতে তা যদি এখন হনাকান সৎকায়ে জারিয়া যদি গরি গেদে দিলে ইয়া মরণের পরিও আমল হানর সওয়াব কবর আমরা ফাসাত থাকে এই হিসাবে আরা অনরারা আরজ গরি দি তো আরা ফান্না কা বালামতা ফান্না ভরে ভারিবান আরা নমাসান কান সুবান হয়বান এখন আমরা আরা নমাজ মা সুবাইয়ের কোয়ান গলে দে দুইয়া দুইয়া বাদ ভাট্টা ফরা করি ওরে জাগাগন কি হাজার কই না ফাকে দে ফাকম মানে আরা তো ফরক নাই এই হিসাবে आरा अनरा फक्त आरा अनरा तरफतून आरा पूरा महल्ला जा तरफतून आया हतान आरज गरी दे अनरा हासे आरा मतपन अनरा मेहरबानी करियो रे सामने तुम मुबारक समय एरे भौदर गाय रमजान समय एरे भौदर गाय अनरा सत्ता हैरत गरीबा ताइबो इफ्तार वगैरह व्यवस्था गरीबा ताइबो एन तो एका हमाइयो रे लियो आरा मतपन रे का बना कर दिबाले बहुत बेसी शुक्रिया हबो आरा बेगिने अनरा रे धन्यवाद जानाइम अल्हम्दुलिल्लाह साबिन जान है बाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आरा कैमले 26 बलकले डित्री तो याना मौसम नामले बाइतुल मुस्लिम तो याना तरफ तो हमारा इमाम साहब जे हतावन होये हेन हाटी हाटी होई दिया यार बिल्कुल अल्लाह हिसाबे बेगुने राजी आसी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इमाम साहब हुजूर जान हो जान आर बिगन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब तो जान हो जान इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम आरे इमाम साहब जान हो अस्सलाम वालेकुम आरे इमाम साहब जान हो जान आरे मौज से हमरा राजी आसी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर इमाम साहब जान हो जान हम आरा मालदाटे बिगन राजी आसी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आरा इमाम साहब आरा मतन साहब जान इंशाअल्लाह आरा अल्लाह इंशाअल्लाह बिगन राजी आसी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जे आरा इमाम साहब हुजूर जान है यहाँ हमारा आरा बेगुन मशाअत इमाम साहब हुजूर आरा वकील बनाई इमाम साहब हुजूर जान है यहाँ सही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह जे हता गि नारा इमाम साहब आरा तरफतुन हता हुआ दी आरा इमाम साहब जे हता होइए तार बेतन इमाम साहब होई दूसरा नंबर में आरा मुतल्ली साहब होई तो बेगिन आरा तरफतुन बेरार तारा हुआ भाई यार मारा बेगिन की आसे मशवरा सा तो हुआ भाई हम बेहतर इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आरा इमाम साहब जे हता होइए लोगों से ये राइट आ रही है राजी आसी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमन हता हुआ हुनी और बेशा मशवरा साथे विशेष बेশি खुशी लग रहा अल्हम्दुलिल्लाह इमान साहब आरा बेगुने तुलुतु हता होइबल्ला बोले आरा दिन इंशाअल्लाह इमान साहब जान होय हता यान बेশি आरा बेশি खुशी हुई जे यान बेশি राइट जे इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आरा इमान साहब अदे मोतवल्ली साहब जान ने हता होई इंशाअल्लाह जान हता आरा बेगिन मालदारा बेगिन राजी आसी इंशाअल्लाह आरा तो खाली बेশি बेहतर हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
আর ইমান সাহেব দে মোতালে সাহেব দেয়ান হইয়ে হতাইয়া আমাদের আর বেগুন মশারা সাথে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ লাকাল হামদু ওয়া লাকাল শুকুর। আল্লাহ পাকের বেনতাহা আল্লাহ পাকের অসীমানা শুকরিয়া। 2 নম্বর মধ্যে আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের আছে মোর ভাইয়ান মজলুম ভাইয়ান আছে দেশে বিদেশে আছে দে আল্লাহ তারার আছে যে জিয়ত আছে মধ্যে আল্লাহ আছে তো সাথে ইজ্জতের সাথে আলহামদুলিল্লাহ সেই সালামতের সাথে রাখো। আজ ইয়ার আর মুরব্বিয়ানি কলত আছে ইমান সব তারা যে হতাগান নিখিত আছে ওনারা হাসিত আছে তুলি দিয়ে ওনারা হাসিত আছে যে ভাই এন্দার হাসে পৌঁছিব আলহামদুলিল্লাহ ইয়ান আছে আর আছে দায়ী আছে ফরসিত আছে আলহামদুলিল্লাহ আর হক হয়ে বুঝলে এরো ওনারা আছে যে হন ভাই এন্দার আছে আইদের মন তো টাইমের মধ্যে আছে আল্লাহ বেশি বড় রাহমতের মাস আজ হ্যাঁ টাইমিয়ার মধ্যে আছে হ্যাঁ জায়গায় মধ্যে আছে হ্যাঁ নক্তয়ার মধ্যে আছে ওনারা আছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আছে দিল্লা মা বাপর ইসালি সোয়াফর হে কিয়াল লই আদা আছে নিজত্ব আছে কিছু গরম মধ্যে আছে মালপত্তরা তাই বোধে ইনর শুকুল লই আছে ওনারা আছে বহুত কিছু ইস্তারিত আছে ইন্দিলাত আছে মালদাত আছে আদায় ঘুরিবা আজ হ্যাঁ নতুন আছে ইমান সাহেব হয়ে ফান্দ আছে আলহামদুলিল্লাহ একান্ত আছে পয়েন্ট আছে আর আসিতে জায়গায় মধ্যে আছে পয়েন্ট এখন পয়েন্ট ইন্দিলা ঘুরি পয়েন্ট 4 নোয়াশর টাইম হইলে আছে পয়েন্টরত আছে নিয়ালাই দি ফেলা পরে আদা আছে নোয়ার শেষে পয়েন্টরে গলায় এরো মসজিদের ভিতরে গলায় পয়েন্টরত আছে এলম হাসিল করা পরে আজ এখন হেন্দিলাক কান সম হেন্দিলাক কান অক্ত আজিয়া যদি ওনারা যদি বাফি চিন্তি চাই আর প্রতিদিন তাই তুই আছে ইন্দিলা কষ্ট করিও আছে সন্না পত্য ননি যে হেন হইরো যদি ওনারা আর আছে যেদু মুরব্বিয়ানি কলে ওনারা বাহর বসিয়া ওনারার বাইন্দ্র বসিয়া ওনারার বসিয়া যদি কু মুরব্বিয়ানি কল আছে এষ্টমাই সাথে আছে মশারা ঘুরিয়ে আছে বেগুনত আছে জুকইর আছে ওনারা হাসে রিকোয়েশন করে এই রিকোয়েশন আছে ওনারা আছে আল্লাহর ওয়াসে পুরো মেয়াদ ঘুরি দিব বলি আসামের গুজি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ান দেখুন জিয়া ইয়ানুল দে আছে মসজিদ যে ইয়ানুল দে মেহরাব জিয়া ইয়ান মেহরাব